Bahwa kuasa doa yaitu kunci sukses. Dat is de sleutel naar succes. Itulah kunci untuk mendapat sukses. Je kan geen kloeke daden doen Saudari tidak dapat melakukan perkara-perkara besar zonder gebed. tanpa doa. Is niet mogelijk. Tidak mungkin. Krijg je krampachtige toestand. Dan itu menjadi keadaan yang kacau. Krijg je stress. Dan terkena stres Dan pun. komen er allerlei tekortkomingen in je gezin. Kemudian terjadi banyak kekurangan dalam keluargamu. Maar als je het werkelijk met de Heer doet, Tapi kalau saudara sungguh-sungguh bekerja sama dengan Tuhan. en zo de Heer het leidt, wil ik een andere keer spreken werkelijk over de Heilige Geest. Dan kalau Tuhan memimpinku, lain kali saya ingin bicara tentang Roh Kudus. Maar we moeten afgestemd zijn op de Heer. Tapi kita harus peka terhadap Tuhan. Nou, allereerst is dat oefenen in gebed. Tetapi nomor 1 itu melatih diri dalam doa. Niet lesgebed, maar meer gebed. Bukan doanya berkurang, tetapi makin perkataan yang sederhana dari Tuhan. Die leggen we zo heel vaak naast ons neer. Sering sekali disampingkan. Maar dat machtige evangelie wat ons is toevertrouwd, Tapi Injil yang dahsyat yang diserahkan kepada kita. dat is eenvoudig. Itu sederhana. Eenvoudig. Sederhana. Als Jezus spreekt, dan horen wij eigenlijk, wanneer wij lezen, zijn stem. Bila mana Yesus berfirman, bila mana Tuhan mulai bicara, kita dengar suaranya. En ik bid dat we nu vandaag de stem van de Heer zullen horen. Saya berdoa supaya kita semua dengar suara Tuhan. Daarom ga ik bidden. Niet goed luisteren. Dan kalau demikian tidak bisa dengar sepenuhnya. Zo we bestraffen die geest in de naam van Jezus. Dalam nama saya bebaskan saudari-saudariku demi kemuliaan Allah. Al de hoofdpijnen verdwijnen. Lepaskan mereka sekarang. Dalam nama Yesus. Verfrissing komt binnen. Penyegaran. Kesembuhan in geest, ziel en lichaam. dalam jiwa roh In de tubuh. naam van Jezus. Dalam masih kemenangan. Proclameer ik, Heer, u bent de God van de breakthroughs. Allah, Engkau Tuhan dari yang memberi penerobosan. En we geloven dat u breakthroughs gaat geven. Ja, u gaat breakthroughs geven in gezinnen. Engkau memberi penerobosan. Keren. Anak-anaknya melarikan diri akan kembali. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. Kinderen die gebonden zijn aan drugs. Dan anak-anak yang terikat dengan narkoba. We verbreken het in de naam van Kami Jezus. dalam nama Yesus. Laat uw genezende kracht uitgaan deze middag, Heer. Pada siang ini Tuhan, biar kuasa kesembuhanmu diulurkan kepada mereka. Terwijl we uw woord lezen, laat de boldness komen in ons hart. Sementara kami sampaikan firman-Mu, biar keberanian masuk ke dalam hati Om kami. te geloven wat u zegt. Untuk percaya apa yang Kau katakan. Om het aan te nemen wat u zegt. Bahkan menerima apa yang Kau firmankan. Opdat het zijn vruchten zal voortbrengen in ons leven. Supaya itu menghasilkan buah-buah dalam hidup keluarga kami. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wel, ik ga spreken over de kracht van gebed. Saya bicara tentang kuasa doa. Kwam. Waktu Lydia yang menjual kain ungu itu bertobat, buka rumah buat Tuhan. Hoeveel zijn lief voor andere mensen? Berapa banyak antara kita Zo belangrijk. itu sangat penting. Deze vrouw was open. Dan wanneer keluarganya, Maar God had een groot plan met haar. namun alam besar dengan wanita. Haar getuigenis luidt nog steeds van Hari ini in Europa di Eropa, door Lydia de Purperverkoopster. Lieve mensen, saudaraku saya firman Allah ga ook handelen naar het woord. bahkan bertindak menurut firman itu. Want dat is belangrijk. Karena itu penting. De kracht van het gebed. Kuasa doa. 1 Johannes 5 vers 14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. En dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Ia mengabulkan doa kita jika Verhoor telkens als wij iets bidden. sesuatu kepadanya. Tidak ada penghakiman lagi. We hebben vrijmoedigheid. Kita mempunyai De woorden spelen. dan di dalam bahasa Belanda kita Heel goed uitleg geven. atau dapat menjelaskan ini dengan sangat baik. Maar ik denk dat dit in Indonesië ook gaat. Tapi saya kira dalam bahasa Indonesia itu bisa juga. We zijn vrij. Kita bebas. We zijn vrij. Kita bebas. Merdeka. Zusters, we zijn vrij door het bloed van Jezus. Dimerdekakan oleh Onze zonden zijn ons vergeven, yang dosa gekocht en betaald door het dierbare bloed van Jezus. kita sudah dibelikan, dibayar oleh karena darah Yesus. Zo, we zijn vrij. Berarti kita bebas. En niet alleen vrij, Bukan saja bebas, we zijn ook moedig. kita juga penuh keberanian. We zijn moedig. Kita penuh keberanian. Zoals Lydia de Purperverkoopster. Sama seperti Lydia yang menjual kain ungu. We zijn moedig Kita berani om voorwaarts te gaan. untuk maju. Vrijmoedigheid. Maju. Om binnen te gaan in de troon der genade. Untuk masuk dalam takhta anugerah Tuhan. Binnenkomen in de... Dalam takhta kerajaan Allah. En daar mogen we alles zeggen en alles vragen. Di sana kita boleh mengungkapkan segala sesuatu, bahkan meminta segala Hij sesuatu. verhoort ons. Dia Bidden naar zijn wil. bilang yang menurut kehendaknya. Wat een krachtig evangelie hebben wij. Apakah betapa hebat kuasa Injil We hebben kita. een nauwe relatie met de levende God. Kita mempunyai hubungan erat dengan Allah yang hidup. En die doet ons overwinnen van dag tot dag. Dan oleh karena dia, kita diberi kemenangan untuk menang dari hari lepas hari. En die geven ons werkelijk de doorbraak in allerlei dingen. Dan ini memberi penerobosan kepada kita dalam segala sesuatu hal. Ik ga nog niet beginnen met getuigenissen tussendoor geven, want dan heb ik geen tijd meer. Saya belum mulai dengan memberi kesaksian ya di antara ini
Kalau tidak, habis waktunya. Maar wij weten waar wij over spreken. Tapi kami tahu apa yang kami bicarakan. Wij maken het mee. Kami merasakan, mengalami. Tot op de dag van vandaag, wij maken het mee. Sampai hari ini pun kami mengalami mujizat. Wij hebben een kinderthuis en medewerkers. Een groot gezin. Dan keluarga yang besar. En elke dag. Dan setiap hari leven wij de machtige hand van God. Zie je, dan ga ik getuigen. Dan kan ik niet mijn mond niet meer dicht houden. Saya mulai bersaksi, lalu tidak bisa tutup mulut lagi. Eerst naar Jeremia 29. Kita masuk lebih dulu ke Yeremia 29. Vers 11 en 12. Ayat 11 dan ayat 12. Ik ken de gedachten die ik over u koester. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Zo spreekt de Heer. Demikian Tuhan berfirman. Het zijn gedachten van vrede, yaitu rancangan damai sejahtera en niet van kwaad. Dan bukan Toekomst en hoop te geven. Om penuh harapan. Dan zult u mij seru dan datang. En u zult tot mij bidden. Dengar dengan baik apa yang diucapkan Nabi itu. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken. Engkau akan mencari aku en vinden. Dan kamu akan menemukan aku. Wanneer u naar mij zult vragen met geheel uw hart. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Halleluja. Halleluja. Als ik deze dingen lees, dan borrelt er altijd iets van binnen. Kalau saya baca hal-hal ini, sesuatu bila mana kau mencari aku, engkau ketemukan aku. Dat zei Jezus ook. Yesus berkata demikian. In Mattheus 7 vers 7 en 8. Dalam Matius 7 ayatnya ke-7 dan 8. Bid en u zal gegeven worden. Dan berdoa maka diberikan kepadamu. Halleluja. Dan carilah dan engkau akan ketemukan. Klopt. En u zal opengedaan worden. Dan ketuklah pintu. Dan pintu akan dibukakan bagimu. Want een ieder. Karena setiap orang. En omdat het nu over allemaal vrouwen gaat. Saat ini kita bicara kepada para wanita. Wanita yang berdoa. Saudara sekalian, Lydia saja. Dalam rohku. Lydia's. Lydia. 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 Lydia's. Lydia. 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 Luister goed. Dengar dengan baik. Alles wat je bidt. Apapun yang saudara minta. Alles wat je bidt. Apapun yang ibu meminta, je krijgt dan dapat penerobosan karena meminta dan engkau akan diberikan. Lydia zoekt en gij zult vinden. Lydia, ibu cari dan engkau ketemukan. Lydia klopt en u zal opengedaan worden. Lydia mengetuk pintu. Lydia bidt. Bila mana Lydia berdoa. Lydia die zoekt. Lydianya mencari. Die vindt. Mendapat. En voor wie klopt. Dan buat siapapun yang mengetuk.
Alle Lydia's vandaag, als je klopt. Semua Lydia hari ini bila mana kau mengetuk pintu, Open gedaan wordt. Pintu itu dibukakan bagimu. We hebben een waarachtige God. Kita mempunyai Allah yang benar. Hij doet naar zijn woord. Ia lakukan menurut firman-Nya. Mattheüs 21 vers 22. Matius 21 ayat 22. Ja. Mattheüs 21 vers 22. Matius 21 ayat yang ke-22. En alles Pun engkau minta dalam doa in geloof. In geloof. engkau kamu akan menerimanya. U zult wel een paar dagen geleden zag ik mijn kleine zaadjes hangen. Beberapa hari yang lalu saya melihat biji-biji benih yang kecil sekali. Kleine mosterdzaadjes uit Israël. Dan itu biji yang dari Israel. En ik werd er zo bij bepaald. Dan saya diingatkan. Ik heb er ook een foto van gemaakt. Saya membuat gambar dari Alkitab. Als je dat kleine beetje geloof hebt als een mosterdzaad. Kalau mempunyai iman sebiji sesawi, dan kan je bergen verzetten. Ibu bisa memindahkan gunung-gunung. Dan krijgen we al de autoriteit van de Heer. Kemudian kita memperoleh otoritas Tuhan. Om op slangen en schorpioenen te treden tegen de gehele legermacht van de vijand. Untuk menginjak ular-ular dan kalajengking dan melawan seluruh kuasa si musuh itu. Alleen maar het geloof als een mosterdzaadje. Hanya melalui biji sesawi itu. Dat doet al wonderen. Itu menghasilkan mujizat. Menghasilkan mujizat-mujizat. En het werkt echt. Ik weet. Saya tahu apa yang saya ucapkan ini. Ik hoop dat ik jullie echt vandaag bemoedig en inspireer. Saya harap saya dapat meneguhkan saudara dan memberi peneguhan. Ibu-ibu, saudari Lydia. Indonesië wacht. Ja. Indonesia menantikan pulau-pulau semua. Waar iedereen zo hongerig is. Di mana banyak orang yang lapar. In de dessa. Di dalam desa-desa. Echt in de bush. Di dalam pedalaman. Zijn duizenden mensen. Ada ribuan orang yang belum dengar Injil. Lydia. Dan Lydia, Tuhan panggil kita. En ik bid dat de Heilige Geest ons zal leiden. Saya minta supaya Roh Kudus memimpin. Jadilah seorang Lydia dalam keluargamu. Wees een Lydia in je gemeente. Dan jadilah seorang Lydia dalam sidang jemaatmu. Wees een Lydia overal waar je bent. Jadilah seorang Lydia dimanapun ibu berada. Maar ik ervaar in mijn geestesverstelling. Tapi saya merasa ada wanita-wanita die in staat zijn. Sanggup
financieel in staat zijn. Secara keuangan. Om te gaan waar de Heilige Geest zou leiden. Mereka. Ik hoorde pas, oftewel deze 2 dagen, dat Dalam ya, baru hari-hari ini kami dengar Anda berdua pergi ke NTT. Pasti Anda dapat melihat mujizat-mujizat terjadi di sana. Maar weet dit. Ketahui ini, nubatan. Je weet niet. Ibu dan bapak tidak mengerti rasa apa yang terjadi sebenarnya di Want sana. het gaat door. Karena ini jalan terus. Maar je hoeft er niet bij stil te staan. Tidak perlu berhenti untuk merenungkan itu. Je hebt gedaan wat de Heer gezegd heeft. Ibu bapak melakukan apa yang Tuhan suruh kerjakan. Maar je zal er wel meer naartoe gaan. Tapi pasti Ze hebben hulp nodig. Orang-orang perlu Landen hier in Indonesië. dan demikian juga ada banyak pulau-pulau Heren nodig yang hebben. perlu Tuhan, Die hulp nodig yang hebben. perlu bantuan. En de Heer die maakt alle dingen wel. Dan Tuhan membuat baru. We denken soms heel vaak is ons gezin. Sering sekali kita pikir keluarga dulu Is belangrijk. itu penting. Want elke vader en moeder zijn priesters in hun eigen gezin. Karena setiap bapak dan ibu dari satu keluarga adalah imam, dan di keluarga harus semua jalan baik. Dat leert de Bijbel ook. Alkitab mengajar demikian. Alles moet goed zijn. Semua harus jadi baik. Dan kan de Heer je uitzenden. Maka Tuhan sanggup mengutus saudara menjadi bersedia seperti Lydia. En eenvoudig. Dan tetap sederhana. Markus 11 vers 24. Mari, Tot en met 25. dan itu aku berkata kepadamu, Opstrekken. saya juga. Alleen, ik kan vanuit mijn eigen hart zeggen. Dari hatiku sendiri saya berkata, Ik geloof het 100%. saya percaya ini yakin penuh 100%. En ik weet het, we zijn precies hetzelfde. Juga begitu. Wij hebben niet. Ja, we moeten gewoon steunen op hem. We hebben niks anders. Kita tidak punya cara lain, harus bersandar mengendalikan Tuhan. Misschien maakt het dan wel makkelijker als je niks anders hebt. Ya, Leunend op hem. dan bersandar pada Dia. Leunend op hem. Bersandar kepada Ik Dia. leun op mij. Daarom zeg ik u. Karena itu aku berkata kepadamu, Alles wat u minta dan doakan. gelooft dat u het ontvangen zult. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. En het zal u ten deel. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dat is wat Jezus zegt. Hij doet het. Dan saya yakin ini benar, Tuhan pasti kerjakan ini. Maar het komt hierop door de Heilige Geest. Apakah Stem verstaan. kalau demikian, Aannemen met heel je hart. lalu kita menerima, menyambut itu sepenuh hati. En wanneer u staat te bidden, Bila mana saudara berdoa, dat is ook weer een opdracht. ini satu perintah juga. Vergeef als u iemand iets hebt. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu. Sila,
Selah. Denk daarover. Ingin kelimpahan. We willen genezing. Kita ingin mendapat We kesembuhan. willen bevrijding. Kita ingin We dilepaskan. willen doorbraak. Kita ingin mendapat terobosan. Maar we moeten er wat voor doen. Tapi kita harus melakukan sesuatu lebih dulu. Want dat kan een blokkade zijn om te ontvangen. Karena itu bisa jadi Kan vergeven. bila mana saudara tidak dapat mengampuni, Dan kan ook uw hemelse vader u niet vergeven. maka Bapa Surgawi tidak bisa mengampuni saudara. En dan kunnen de zegeningen niet naar u toe komen. Lalu berkat-berkat tidak dapat dilimpahkan kepadamu. Dus u hebt het in uw eigen hand. Berarti tergantung dari saudari sendiri. Als u vergeeft, Bila mana ibu mengampuni, dan bent u vrij. ibu jadi bebas. En dan kan u alles ontvangen wat Sediakan bagimu. opdat ook uw vader die in de hemelen is. Supaya Bapamu yang diampuni kesalahan-kesalahanmu. Hij is getrouw hoor. Dia Halleluja. Johannes 14. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. En wat u ook zult vragen in mijn naam. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, De naam van Jezus. Dat zal ik doen. aku akan melakukannya. Opdat de in de Zoon verheerlijkt worden. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Als u iets Minta sesuatu kepadaku dalam namaku, ik zal het doen. aku akan melakukannya. Ik zal het doen. Haleluya. Johannes 15 vers 7 en 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. We zien heel duidelijk de voorwaarden. Kita melihat syarat lebih dulu. We zien duidelijk dat de Heer zo verlangt om ons te zegenen. Dengan jelas kita melihat bahwa Tuhan rindu kalau kamu tinggal di dalam aku En mijn woorden in u blijven. dan firmanku tinggal di dalam kamu. Vraagt u maar wat u wil. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki En het zal u ten deel vallen. dan kamu akan menerimanya. Halleluja. Haleluya. Hierin wordt mijn vader Ya kan? dat u veel vrucht draagt. Yaitu jika kamu berbuah banyak En wij discipelen zijn. dan menjadi murid-muridku. Johannes 15 vers 24. Dan Yohanes 15 ayat 24. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Sekarang ini engkau Bid en u zult ontvangen. Dan blijdschap volkomen zal worden. Dat is heel wat de Heer Jezus daar dan zei. itu Zo als we bidden in zijn naam. bila mana kita berdoa dalam namanya, Als wij het van hem verwachten. kalau kita menantikan ini dari Tuhan, Hij geeft ons. Tuhan pasti memberi kepada kita Opdat uw blijdschap volkomen wordt. agar sukacita jadi penuh. Wees standvastig. Jadilah tetap teguh. Lydia, wees standvastig. Lydia, jadilah tetap teguh. Wees krachtig in de Heer. Jadilah penuh kuat dan kuasa dalam Tuhan. Vermijd alles wat niet goed is. Jauhkan semua hal yang tidak baik. Breek door. Dan meneroboslah. Verbreek die machten die je willen aanvallen. Patahkan kuasa-kuasanya mau
In de autoriteit van de Heer. Dalam berdirilah dalam otoritas Tuhan. De Heer heeft zijn autoriteit gegeven. Tuhan telah memberikan otoritas dalam nama. Bid in mijn naam. Berdoalah, Bid mintalah in mijn naam. dalam namaku. Bid in mijn naam. Dalam namaku. Dat is autoriteit. Itu otoritas. Autoriteit. Otoritas. Wees je bewust. Sadarlah. We zijn mensen Yang mempunyai otoritas. We moeten optreden. Lawan kuasa-kuasa itu kita. We moeten het verbreken. Kita harus katakan itu. Daartoe heb je macht gekregen. Untuk itu saudari dapat kuasa. Om op schorpioenen te treden. Untuk menginjak kalajengking. Amen. Laat je niet ontmoedigen. Jangan Jammer, tapi aku yang tua. Wie wordt er oud? Siapa yang jadi tua? De duivel. Wij blijven jong. Kita tetap muda. Kata dalam masa tua kita dan kita percaya firman. En wij bidden de Heer. Dan kita minta Tuhan. En we ontvangen van de Dan Heer. kita menerima dari En Tuhan. hebben ons autoriteit gegeven. Yang memberi otoritas kepada kita. Het zijn geen loze woorden die wij spreken. Itu bukan kata-kata sia-sia belaka yang Nee. Tuhan berikan. Leven het woord. Kita hidup dalam firman. Lydia's, leef het woord van God. Lydia, hiduplah dalam firman itu. Pasal yang pertama, ayat yang ke-6.
percaya. Wij geloven met heel ons hart. Kita percaya dengan segenap hati. We vertrouwen. Kita percaya Dat God zijn werk doet in uw leven. bahwa Allah berkarya dalam hidupmu. Maar nogmaals, Sekali lagi, ik herhaal het. saya mengulangi, Wees een Lydia. jadilah seperti Lydia. Wees nederig. Rendah hatilah, Wees behulpzaam. bersedia menolong, Wees een membantu, verspreider van het evangelie van Jezus Christus door woord en daad. menyebarluaskan Injil dari Tuhan Yesus Kristus melalui perkataan dan perbuatanmu. Een zondagschoolliedje zegt, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken. Lagu dari sekolah minggu berkata kalau saya bangun tidur, Heb Jezus nodig? saya perlu Yesus. Dag aan dag. Hari lepas hari. En dat is zo. Dan itu demikian. We hebben hem nodig. Kita perlu Tuhan. We hebben zijn kracht nodig. Kita perlu kuasanya Om voorwaarts te gaan. untuk maju. Halleluja. Halleluja. We gaan eindigen Kita tutup met gebed. dengan doa. En ik wil het zo gauw mogelijk ook overgeven aan zuster Sarlin. Dan saya ingin serahkan cepat dengan Ibu Sarlin. Maar ik zeg het opnieuw. Sekali lagi saya mengulangi. Ik kan het niet weerhouden. Saya tidak bisa tahan ini. Heb het geloof als een Lydia. Percayalah seperti Lydia. Eenvoudig. Sangat sederhana. Stel je huis open. Bukalah rumah saudari Om het evangelie te verkondigen. untuk memberitakan Injil. Word nooit moede. Jangan capek Om goed te doen. untuk melakukan baik Voor het koninkrijk van buat kerajaan surga. Vader, dank u wel voor uw woorden. Yang ini, Dank u voor de woorden die we hebben mogen uitspreken. terima kasih buat perkataan yang kami boleh ucapkan. En we geloven ook dat u uw wonderbare werk zal doen. Dan kami yakin engkau berkarya dengan luar biasa. Dat u werkt met wonderen en tekenen. Engkau bekerja disertai tanda-tanda heran dan mujizat. We bidden voor zieken. Kami doakan orang sakit. Uw naam. Bila mana kami berdoa dalam namamu, U zal het doen. engkau pasti En in melakukan. Jezus' naam Dalam nama verbreek Yesus, ik elke macht van krankheid. kami patahkan setiap kuasa penyakit. In de naam van Jezus. Dalam nama Ik Yesus, spreek tot die zieke darmen kami bicara kepada usus om gezond te zijn. yang sakit untuk Ik jadi sembuh. spreek tot die baarmoeder Bicara kepada rahim om itu gezond te zijn. jadi sembuh. In de naam van Jezus. Dalam nama In de Yesus, naam van Jezus. dalam nama Yesus, Proclameer ik volkomen gezondheid. kami proklamasikan kesehatan sepenuh. En ik bid doorbraak in elk gezin. Dan saya minta terobos terjadi dalam segala bidang hidup Ik mereka. bid voor voorspoed. Kami minta kelimpahan U wil ook helpen in voor. U de Heer bent zelf. karena Engkau Tuhan yang sama adanya. Gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Zegen in Jezus' naam. Berkatilah dalam nama Yesus. In de naam van Jezus, Lydia. Dalam nama Yesus, Lydia. Ook alle mannen die luisteren. Juga para bapak-bapak yang dengar. Wees gezegend. Jadi diberkati. In Jezus' naam. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kau hadir di sini, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di semua. Mari bangun saudara, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini,
kesembuhan terjadi di sini, pemulihan. Haleluya, haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Teman semua bangun roh dan mulai menyembah Dia dalam kebenaran. Haleluya. Tangkap pesan-pesan dalam malam hari ini buat saudara. Mari Lydia akhir zaman. Bangkit, bangun, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Segala pujian, segala sembah bagi Engkau. Glory, 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 glory. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Di tempat masing-masing mari kita amenkan doa-doa yang sudah saudara terima. Firman Tuhan sudah saudara terima. Bahwa roh Allah bekerja buat saudara malam hari ini. Bahkan mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit terima kesembuhan. Katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Yang sedang berdoa untuk pergumulan-pergumulan. Katakan Tuhan adalah jawaban. Dia menjawab. Terimalah kemenangan dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.